accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bonjour et bienvenue si vous, Sia con voi. si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Dal Salmo 37. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti, non ne verrebbe che male, perché i malvagi saranno eliminati, ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra. Ancora un poco e il malvagio scompare, cerchi il suo posto, ma lui non c'è più. I poveri invece avranno in eredità la terra e godranno di una grande pace. Parola di Dio. Du psaume 36. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Laisse ta colère, calme ta fièvre, ne t'indigne pas, il n'en viendrait que du mal. Les méchants seront déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre. Encore un peu de temps, plus d'impies. Tu pénètres chez lui, il n'y est plus. Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. If you trust in the Lord and do good, then you will live in the land and be secure. Calm your anger and forget your rage. Do not fret, it only leads to evil. For those who do evil shall perish. The patient shall inherit the land. A little longer, and the wicked shall have gone. Look at his place, he is not there. But the humble shall own the land and enjoy the fullness of peace. The word of the Lord. Aus Psalm 37. Vertrau auf den Herrn und tue das Gute. Wohne im Land und hüte die Treue. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Errege dich nicht, es führt nur zum Bösen. Denn die Bösen werden ausgetilgt, die aber auf den Herrn hoffen, sie werden das Land besitzen. Eine Weile noch, dann gibt es keinen Frevler mehr. Schaust du nach seiner Stätte, ist er nicht mehr da. Doch die Armen werden das Land besitzen, ihre Lust haben an der Fülle des Friedens. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 37. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Cohíbe la ira, reprime el coraje. No te exasperes, no sea que obres mal. Porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento, desapareció el malvado. Fíjate en su sitio, ya no está. En cambio, los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. Palabra de Dios.
Leitura do Salmo 37. Espera no Senhor e faz o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Guarda-te da ira, depõe o furor. Não te exasperes, que seria um mal a mais. Porque os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco, e não existirá o ímpio. Se olhares o seu lugar, não o acharás. Quanto aos mansos, possuirão a terra, e nela gozarão de imensa paz. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. توكل على الرب ومارس الإحسان، اسكن الأرض وارع بأمان. كف عن الغضب ودع السخط لا تستشط، فما هذا إلا سوء. فإن الأشرار يستأصلون، وأما الذين يرجون الرب فالأرض يرثون. والشرير عما قليل لا يكون، تبحث عن مكانه فلا يكون. أما الوضعاء فالأرض يرثون، وبسلام وفير ينعمون. كلام الرب. Z Psalmu 37. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Porzuć zapalczywość i przestań się gniewać. Nie oburzaj się, gdyż to prowadzi do złego. Wyginą bowiem złoczyńcy, a ufający Panu posiądą ziemię. Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy, spojrzysz na jego miejsce i już go nie znajdziesz. Pokornie natomiast posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans la catéchèse d'aujourd'hui, nous affrontons la troisième des 8 béatitudes de l'évangile de Saint Matthieu. Heureux les gentils, puisqu'ils auront un héritage, la terre. Le mot utilisé veut dire littéralement doux, gentil, qui n'est pas violent. La gentillesse se manifeste dans les moments de conflit, se voit dans la façon dont on réagit à une situation hostile. Tout ce qui pourrait sembler calme lorsqu'il est tout est tranquille, mais comment il réagit sous la pression s'il est attaqué ou offensé et agressé. Comment il pourrait réagir? Dans un passage, Saint Paul réclame la douceur et la mansuétude du Christ. Et Saint Pierre, à son tour, rappelle l'attitude de Jésus dans la passion. Il ne répondait pas et il ne menaçait pas, puisqu'il se fiait à celui qui juge avec justice. C'est la bienveillance de Jésus se voit fortement dans la passion. Dans les Écritures, le mot bienveillant, clément, indique aussi celui qui n'est pas propriétaire. Et donc, il nous frappe le fait que la troisième béatitude dise justement que les cléments auront un héritage, la terre. En réalité, cette béatitude cite le psaume
36 ou 37 que nous avons écoutés au début de la catéchèse, même là, on met en relation la douceur et la possession de la terre. Ces deux choses, si on y pense bien, semblent incompatibles. En effet, la possession, le fait de posséder la terre est la raison du conflit. On se bat souvent pour obtenir un territoire, pour obtenir le pouvoir sur une certaine zone. Dans les guerres, le plus fort l'emporte et conquiert d'autres terres. Mais regardons bien le verbe utilisé pour la possession des doux. Les doux ne conquièrent pas la terre. Ne dit pas les doux puisqu'ils pourront conquérir la terre. Non. Dans les béatitudes, on ne dit pas cela. Eh bien, les doux posséderont la terre. Dans les Écritures, le verbe « hériter » a un sens encore plus grand. Le peuple de Dieu appelle héritage justement la terre d'Israël, qui est la terre promise. Cette terre est une promesse, c'est un don pour le peuple de Dieu et devient signe de quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple territoire. Il y a une terre, permettez-moi ce jeu de mots, qui est le ciel, la terre vers laquelle nous marchons, les nouveaux cieux, la nouvelle terre vers lesquels nous allons. Alors, le doux est celui qui a un héritage le plus merveilleux des territoires. Ce n'est pas un lâche qui trouve une morale de repli pour s'éloigner des problèmes. Bien au contraire, c'est une personne qui a reçu un héritage et ne veut pas la disperser cet héritage. Le doux, ce n'est pas quelqu'un qui ne cherche pas les problèmes. C'est un disciple du Christ qui a appris à défendre bien d'autres terres. Il défend sa paix, il défend son rapport avec Dieu, il défend ses dons, les dons de Dieu, en gardant la miséricorde, la fraternité, la confiance, l'espérance, puisque les personnes douces, ce sont des personnes miséricordieuses, fraternelles, confiantes, des personnes qui ont de l'espérance. Ici, nous devons parler de le péché de la colère, quelque chose de violent. Et nous tous, nous connaissons. Qui ne s'est jamais fâché, mis en colère, quelquefois? Nous tous. Nous devons renverser la béatitude et nous poser une question. Combien de choses avons-nous détruites à cause de la colère? Combien de choses avons-nous égaré, perdu? Un moment de colère peut détruire beaucoup de choses. On perd le contrôle et on ne prend pas en considération ce qui est vraiment important. Et on peut avoir un très mauvais rapport avec un frère à cause de la colère. À cause de la colère, beaucoup de frères ne s'adressent plus la parole. Ils s'éloignent les uns des autres. C'est le contraire de la douceur. La douceur rassemble. La colère sépare. La douceur peut conquérir beaucoup de choses. La douceur peut vaincre les cœurs, sauver les amitiés et beaucoup d'autres choses, puisque les personnes se mettent en colère, mais ensuite elles se calment
ils reviennent sur leurs pas. Et donc, on peut rebâtir et retrouver, et rebâtir et reconstruire grâce à la douceur. La terre à conquérir avec la douceur et le salut de ce frère dont parle l'évangile de Saint Matthieu. Si ton frère t'écoute, tu auras gagné ton frère. Il n'y a pas de terre plus belle que le cœur d'autrui. Il faut penser à cela. Il n'y a pas de terre plus belle que le cœur d'autrui. Il n'y a pas de territoire plus beau à gagner que la paix retrouvée avec un frère. Il n'y a pas de territoire plus beau à gagner que la paix retrouvée avec un frère. Et c'est la terre qu'il faut hériter grâce à la douceur. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, ce matin, nous nous arrêterons à la 3e béatitude. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. La douceur se manifeste dans les moments de conflit, car c'est alors que l'on voit comment on réagit à une situation hostile. Cette béatitude cite le psaume 36, qui met en relation la douceur et la possession de la terre. Ces deux choses peuvent sembler incompatibles. En effet, la possession de la terre est le milieu typique du conflit. On se combat souvent pour un territoire, pour obtenir l'hégémonie sur une région. Dans les guerres, le plus fort prévaut et conquiert d'autres terres. Ici, il ne s'agit pas de conquérir la terre, mais de la recevoir en héritage. Cette terre est une promesse et un don pour le peuple de Dieu et devient un signe de quelque chose de plus grand et de plus profond qu'un simple territoire. Il s'agit de la terre vers laquelle nous sommes en chemin, les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Alors celui qui est doux n'est pas quelqu'un d'accommodant, mais le disciple du Christ qui défend la paix de cette terre nouvelle et la relation qu'il a avec Dieu et ses dons, en gardant la miséricorde, la fraternité, la confiance, l'espérance. Et ici, nous devons faire allusion au péché de colère et nous demander combien de choses nous avons détruites par la colère. Par contre, la douceur est capable de vaincre le cœur, de sauver des amitiés et tant d'autres choses. Il n'y a pas de terre plus belle que le cœur d'autrui. Il n'y a pas de territoire plus beau à gagner que la paix retrouvée avec un frère. Voilà la terre qui nous est donnée en héritage. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini provenienti dalla Francia e da altri paesi di lingua francese, in particolare quelli delle diocesi de Le Mans, con Monsignor Yves Lesson, e de Bourges, con Monsignor Jérôme Beau. I rappresentanti della Confederazione francese dei lavoratori cristiani,
nonché i giovani e pellegrini di diverse parrocchie. Cari fratelli e sorelle, vi invito a chiedere a Dio di darvi il dono della mansuetudine per costruire insieme un mondo più fraterno. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins venus de France et d'autres pays francophones, en particulier les diocésains du Mans avec Monseigneur Yves Le Sceau, les diocésains de Bourges avec Monseigneur Jérôme Beau, les représentants de la Confédération française des travailleurs chrétiens, ainsi que les jeunes et les pèlerins de plusieurs paroisses. Chers frères et sœurs, je vous invite à demander à Dieu de nous faire le don de la douceur pour construire ensemble un monde plus fraternel. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Beatitudes, we now consider the third Beatitude. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Scripture uses the term meek for the poor and the dispossessed of the land. Jesus' statement that the meek will inherit the earth can thus seem contradictory. Yet the Lord tells us that the meek will inherit the earth. The Beatitude ultimately points us to the heavenly homeland promised to the children of God. For Jesus, the meek are those who have learned to guard the territory of their relationship with God and preserve his gifts of peace, mercy, and fraternity. Sin can destroy this inheritance, for the hatred and division that flow from sin are destructive. Meekness, on the other hand, preserves this inheritance, enables it to grow, and wins the hearts of others by love, kindness, and friendship. By imitating the meekness of Christ, may we help to extend his kingdom and come to receive the inheritance promised to us by the Beatitude. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Norvegia, Filippine, Arabia Saudita, Vietnam e Stati Uniti d'America. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Norway, the Philippines, Saudi Arabia, Vietnam, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François.
Le Saint-Père a salué les fidèles de langue française et anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus noch einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir die dritte der Seligpreisungen betrachten, die Jesus bei der Bergpredigt verkündet hat. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die Sanftmütigen haben Jesus Christus in seinem Leidensweg vor Augen, der nicht mit Vergeltung antwortete, als er litt, sondern seine Sache dem gerechten Richter überließ. Die Sanftmütigen sind in der Heiligen Schrift die Gerechten, die nur wenig besitzen, im Gegensatz zum Frevler, der im Überfluss lebt. Landbesitz ist ein typisches Feld, wo es zu Konflikten kommen kann. Man streitet über ein Stück Land oder will die Vorherrschaft über ein Gebiet gewinnen. So entstehen auch Kriege, bei denen der Stärkere in der Regel fremde Territorien erobert. Die Seligpreisung spricht dagegen vom Land, das die Sanftmütigen erben. Dieses Wort erinnert an ein besonderes Land, an das gelobte Land, das Gott dem Volk Israel als Erbe gegeben hat. Für das neutestamentliche Volk Gottes wird das Land noch mehr. Es handelt sich um einen neuen Himmel und eine neue Erde, zu dem die Sanftmütigen und die Gerechten unterwegs sind und dem der Friede, die Hoffnung, das Vertrauen, die Barmherzigkeit und die Brüderlichkeit wohnen. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai vari gruppi scolastici. Benvenuti. Lo Spirito Santo ci insegni a guardare al mondo con gli occhi di Dio e a trattare i fratelli con la mitezza del suo cuore. Buona permanenza a Roma. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache, besonders an die verschiedenen Schülergruppen. Willkommen. Der Heilige Geist leite uns an, die Welt mit den Augen Gottes zu sehen und den Mitmenschen mit der Sanftmut des Herzens Gottes zu begegnen. Euch allen einen guten Aufenthalt in Rom. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy abordamos la bienaventuranza que dice: felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuando decimos que una persona es mansa, nos referimos a que es dócil, suave, afable, a que no es violenta ni colérica.
La mansedumbre se manifiesta sobre todo en los momentos de conflicto, cuando estamos bajo presión, cuando somos atacados, ofendidos, agredidos. Nuestro modelo es Jesús, que vivió cada momento, especialmente en su pasión, con docilidad y mansedumbre. Esta bienaventuranza afirma también que los mansos heredarán la tierra. No la poseen ni la conquistan, la heredan. Esta tierra es una promesa y un don para el pueblo de Dios. Esta tierra es el cielo hacia donde caminamos como discípulos de Cristo, promoviendo la paz, la fraternidad, la confianza y la esperanza. También podemos considerar lo contrario de vivir esta bienaventuranza y preguntarnos acerca del pecado de la ira. O sea, la ira es lo contrario de la mansedumbre. En un momento de cólera, de ira, se puede destruir todo lo que se ha construido. Cuando se pierde el control, se olvida lo realmente importante, y esto puede arruinar la relación con un hermano, y muchas veces sin remedio. En cambio, la mansedumbre conquista los corazones, salva las amistades, hace posible que se sanen y reconstruyan los lazos que nos unen con los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos ayude a ser mansos y humildes de corazón y a reconocer los momentos en que perdemos la calma, para que con la gracia del Señor podamos volver a encontrar y a construir la paz. Que Dios los bendiga. Voilà le Saint-Père qui vient de saluer les fidèles de langue espagnole et comme d'habitude, après les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue portugaise. De gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensível aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Hoje refletimos sobre a bem-aventurança que nos ensina: bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra em herança. Ser manso significa ser afável, gentil, não violento. A mansidão se manifesta não quando tudo está tranquilo, mas quando estamos sob pressão, quando sofremos violência. Jesus nos deu o maior exemplo de mansidão quando, pregado na cruz, perdoou seus algozes. Por outro lado, como também nos ensina o Salmo 37, a mansidão se relaciona com a posse da terra. Muito embora a lógica humana pareça indicar o contrário, ou seja, quem faz uso da força é quem conquista a terra, todavia, a Sagrada Escritura nos mostra que o manso não conquista, mas recebe em herança a terra. De fato, o povo de Deus considerava a terra prometida como um dom, uma herança recebida. Esta, por sua vez, é sinal da verdadeira terra que Deus nos promete em herança, o céu. Por fim, ao contrário da ira, que destrói e separa, a mansidão conquista e vence os corações. Por isso, os mansos são aqueles que agora podem conquistar a terra mais bela,
que é o coração do irmão. Saluto di cuore i pellegrini di lingua portoghese, in particolare voi, venuti dal Portogallo e dal Brasile, e vi incoraggio ad essere dovunque testimoni di speranza e di carità. E se qualche volta dovete affrontare situazioni che vi turbano l'anima, andate a cercare rifugio sotto il manto della Santa Madre di Dio. Là troverete pace e mitezza. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. De coração saúdo os peregrinos de língua portuguesa, em particular vós, vindos de Portugal e do Brasil, encorajando-vos a ser por todo lado testemunhas de esperança e caridade. E, se alguma vez tiverdes de enfrentar situações que vos turbam a alma, e de procurar refúgio sob o manto da Santa Mãe de Deus, lá encontrareis paz e mansidão. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. مفعم بامتنانهم البنوي، إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في إطار تعاليمه حول التطويبات التي يرويها إنجيل القديس متى، توقف قداسة البابا اليوم عند التطويبة الثالثة: طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، موضحا أن الوديع هو الإنسان اللطيف والطيب والبعيد عن العنف، وقال إن الوداعة أو نقيضها تظهر في لحظات الصراع من خلال كيفية التعامل مع موقف معاد. الوديع هو شخص ورث ميراثا ولا يريد أن يبدده، هو تلميذ المسيح الذي تعلم كيف يدافع عن أرض وممتلكات من نوع آخر، وعن سلامه وعن علاقته بالله وعطاياه، محافظا على الرحمة والإخاء والثقة والرجاء. ودعانا قداسته أن نبتعد عن خطيئة الغضب، لأنها تجعلنا ندمر كل شيء حتى العلاقات مع الآخرين. بدلا من ذلك دعانا قداسته أن نتحلى بالوداعة، لأنها قادرة على كسب القلوب وإنقاذ الصداقات. واختتم قداسة البابا تعليمه قائلا: لا توجد أرض أكثر جمالا من قلب الآخر، ولا توجد أرض أكثر جمالا يمكن كسبها من استعادة السلام مع أخ لنا. هذه الأرض التي علينا أن نرثها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. L'uomo mite è l'uomo calmo, gentile, semplice, obbediente e pacifico, che tratta bene la gente e non litiga con nessuno. Tali tratti lo rendono amabile da tutte le persone, perché vive con loro in pace e tranquillità. Quindi, oltre al regno di Dio, eredita anche la terra.
Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من الشرق الأوسط. إن الإنسان الوديع هو الإنسان الهادئ والطيب والبسيط والمطيع والمسالم، يحسن معاملة الناس ولا يخاصم أحدا. هذه الصفات تجعله محبوبا من جميع الناس لأنه يعيش معهم في سلام وهدوء، وبالتالي إضافة إلى ملكوت الله إنه يرث الأرض أيضا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. w modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Używany tutaj termin cisi dosłownie oznacza słodki, grzeczny, łagodny, wolny od przemocy. Łagodność przejawia się w chwilach konfliktu. Można wówczas zobaczyć, jak reagujemy na sytuację nieprzyjazną, pod presją, gdy jesteśmy atakowani i obrażani. W Piśmie Świętym słowo cichy wskazuje także na tego, kto nie ma własności ziemskiej. Dlatego uderza fakt, że trzecie błogosławieństwo mówi właśnie, iż cisi na własność posiądą ziemię. W istocie to błogosławieństwo cytuje Psalm 37, którego wysłuchaliśmy na początku. Również tam łagodność wiąże się z posiadaniem ziemi. Te dwie rzeczy wydają się niezwiązane. Tymczasem posiadanie ziemi jest typowym obszarem konfliktu. Często walczy się o jakieś terytorium, aby uzyskać panowanie nad nim. Czasownik zastosowany do cichych mówi, że nie zdobywają oni ziemi, ale ją odziedziczą. Pismo Święte mówi o nowej ziemi, ku której zmierzamy. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Zatem cichy jest tym, który dziedziczy najbardziej wzniosłe z terytoriów. Nie jest tchórzem, który znajduje sobie pokrętną moralność, by nie popaść w tarapaty. Przeciwnie, jest uczniem Chrystusa, który nauczył się bronić zupełnie innej ziemi. Broni swego pokoju, broni swojej relacji z Bogiem i Jego darów, strzegąc miłosierdzia, braterstwa, zaufania, nadziei. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, la mitezza di cui parliamo oggi è capace di vincere il cuore e sconfiggere l'ira, salvare le amicizie e ricostruire le relazioni messe alla prova dalle ambizioni e dallo spirito di rivalità. Ricordate sempre l'invito del Signore Gesù. Imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, cichość, o której mówimy dzisiaj, może zapanować w sercu i przezwyciężyć gniew,
ocalić przyjaźnie i odbudować relacje wystawione na próbę przez ambicje i ducha rywalizacji. Pamiętajcie zawsze o zaproszeniu Pana Jezusa: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. In particolare, Je salue tout particulièrement les religieuses et les religieux, les groupes paroissiaux et la délégation du flambeau bénédictin avec l'archevêque de Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, Monseigneur Renato Boccardo, et l'abbé de Montecassino, Donato Oiari. Je salue aussi le commandement de Aosta, de Messina en Sicile, la société italienne des médecins, des personnes handicapées, de l'Institut de pédiatrie des malades de cancer de Milan. Je salue pour terminer les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Ayez confiance en le Seigneur. Efforcez-vous d'entrer dans ses desseins en acceptant que son salut puisse nous arriver par des chemins différents que des chemins que nous attendions. Merci beaucoup. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec Pape François, dimanche prochain, à partir de 8h30. Vous pourrez suivre la rencontre des évêques de la Méditerranée à la basilique Saint-Nicolas de Bari, dans les Pouilles, en Italie. Un grand merci à Romain qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour
ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 8h30 pour la rencontre avec les évêques de la Méditerranée. Ciao à tutti!